Tiprasha amsayo kebangma jinjal tino kok kasaitongo a jinjalongno tino MBC Deputy Tripura motion tisaka te a motionno tui kok salaifuro kisa opposition party ni treasury bench ni bakhakti khorang tisalai kok banglai mani nukjakha obahino oribeshno mangpile kasai phekya nainedi chini koktamawo. Honorable Chairman, tinini ani motion ka water problem, an online portal link in www.linkedin.com published on October 15, 2022 an article entitled "Villagers put their lives in danger to get water and claim hills without any claiming support every day." Condition of Purbo Raipara, Jolsora, BC, Dolai. Problem of water, there is no well or pond there. They are drinking water from the stream passing by the village from Hati Mara Chora, Mayungturi, Mayungtisha in Riang language. Sometimes residents fight with each other to get water. This stream gets dry in summer season. We have to dig deep to get water and it's not adequate for my family because the water is not clear, polluted, and we suffer from bouts of illness after using the water from stream. Water is essential and they have no choice but to use the contaminated water from the stream. The administration is not helping either, said Monidong Rian. I am residing in here from my childhood. I have seen many political parties change in the state. Every time politicals comes and given us promise to provide us water and other facilities, but we never get any help. Every day this appear after election. We also inform to Department of Water and Sanitation, but did not get any help from them. We are tribals. We will live here and die here, but we will arrange resource by our own. We lost expectation from God, said Ram Kumar Rian. Actually, chini oro simia joto jagogo omahai toini problem chungluk jago abon toino tini kaisa muson tisabani ebong angwan sugo sudo o jaga simia sara Tripura rajyogo omahai toini problem even sungluka tinio jolo jibon mission huni khulukmani porebo 99% tap suguika jol toi suguika hini samani porebo tabok जों বিভিন্ন জায়গা থাংমানি পরেবো অতই जों माया जिनि Triprasani एरिया गो आबोनि बागै दिनै अम्बुसनो किसावै जत पवित्र हाउस आं साना मुसुङो अतैनि प्रब्लेम दा जों बाहायके सल्युशन खालायनानि बागै हामबाय আর তো এই বক্স সারা একদম বক্স সারা কিছু সম্ভব পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ আমি সারা অনারেবল চেয়ারম্যান মুসলনে সাগাওয়াতি আমরা সানারে জানাবো আমাদের শেখ ভাই আমাদের আপনাকে লোকখানে নারতে লোকজনে পলিটিক্যাল পক্ষরা মুসলমান হয়ে টিপ্রানি যে চিনি থাকসা ওইটাও কেমন বড় জাতি গোষ্ঠী দাবানো সো বিবাদ খাইছে আবন পরিষ্কার অবস্থা আবন যদি মুসলমান দেন পক্ষরানি মুসলমান দেই পক্ষরা আচ্ছা Dewan Adong Dewan Asok. Dewan Adong Sangha. nung ram saya dokter saya ada sudah guslang itu
mulai asal tu. আপনি উত্তেজিত হবেন না Dah jadi nak okey dia. তার জন্য Ada Instagram tu dia. আমি কত Ada kamu dah. আমি Dah sana dah doktor saya. Ram tu doktor saya dah nak sekolah. Ini ni pakau. উত্তেজিত Ada হবেন masih ini sih makuk tumi, ini sih makuk itu tumi nunggu kau sama. Baseless kau tas. Alka business kau Hari nunggu kau campur saya, saya kau sana no. Nung dekte ke Hari ni record aja. Office ni record aja. Faltu kau tas. Baseless kau. Tahu apa yang nak discuss kita ada. Ada jenak sahu. Ni mesti sagar belah. Nunggu bapak. Ni mesti sagar belah. Mesti sagar belah. Nung jangan sana mesti sagar belah. Are nung sungrang saya pun doktor saya mau kau sahu. This is not a Lo basic. bawa sagar. Lo sahu belah mas saja. You go through Lo the sagar mas saja. no office Lo sagar mas saja. Faltu kau. Asal tu kita mas saja. Lo sagar mas saja. Sungrang saya pun sih saya baca dong. Nung ada kita saya. Nung ada kita saya. আমাদের Ada sampai sampai sadik. যিনি জবাব পায় না তো আপনি Ni sampai sampai sadik. আসবে Ni sampai sampai sadik. Sampai bang sana. আসবে Kena masuk kamu kena ya. নির্কক তো শাখা তাতে তখন কয়েক মিনিট ছাউই স্থায়ী Jorok সময় মতো বুঝুন যাক সবাই বুঝুন মানে জানান ছিল না যে টাইম মানে আম যে টাইম মানে সাতাশিয়ান হান টাইম হইতে Ini otak di sini. ada kita time kata ko sana নং তাই আলকা মেম্বার বলতেন sini akan member kamu tu nya Karena yang di sini kok sama bapak. apa bagi saka জনগণ kalau sampai tadi step lagi basko kamu kena ya abo enggak tahu ওকে oma ke bunyi dusri ko lag করে প্লিজ Time over. প্লিজ Di sini kok sama bapak. বড় নাম আদম সং আমি বুঝছি Sekarang ini rules, normal rules tapi sekarang bangsa sih orang bangsa nomor baik ini kalau dah harus di kok semen. Bangsa means orang tum bangsa tipe jatuh bangsa nanti. Nomor ini nomor political kok semen kalau dah harus political kok semen ke filter political kok semen. Ramu yang mau jalan tapi orang ini orang harus nung rakyat kok semen. Bahagian nomor di sini, wansa tipe saja kok sebentar. Abang nuntai siapa main tu sana itu. Jen, nomor ada produk di sini dibantu. Jadi kok sama ini, tahu sini bagus di sini. Orang kamu tahu saya dibantu bahagian wansa ini. Akhir mana tahu sah Mulai nak mulai ini sekarang tidak boleh tak kamu kembali ya tak kamu lagi sudah dusun lo tak kamu lagi sudah dusun lo nah apa tahu sah kamu suruh kamu boleh nanti besok buka kah tahu dia di sana dapat Siman nonton dia si chairman nongi tangga. Lo sabar sah sabar sudah tinggal dia sudah itu sampai mana lagi sampai dia sudah dusun lagi tahu dia sudah dusun দুর্নীতি সারানি সুযোগ Kamu macam ini kacau. Punya dah kalau parti kau macam tu tiba orangnya. সদস্যবৃন্দ Kau semua kota-kota sago. আমি মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সবাই আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন তথ্য Karena ক্ষমতা নারদি বিভিন্ন karena ini mau নারদি আপনি শুনুন Mana siapa sung সবাই উঠবে jodonan hambai jodonan khurka chini ado masa iya hauzo je তুমি এই বিষয়টি কাইসা ফাইমানি বেলাই নাংকুমানি মোর এক দুইটা ফটো মাত্র রোজাক আং নাইমানি অন্তত পক্ষে 1000 ফটো রোজ করে মানে এক দুইটা ফটো পাইছুম জুম যত বুঝি মাইয়া অন্তত পক্ষে 1000 ফটো যদি তেও জোরাই রোজা খাকে আং খুশি হম तो तुम रोकने वाला इशारा ही काफी है भाई
প্রথমনো সামাজিক কারণ কমছি তুই জলের অপর নাম জীবন কবান জীবী গেছে কক্তব্য তুই অপর বুমংখা দিনে প্রাণ তুই বাজার চিনি বড় থাঙ্গাই মাইয়া তুই নাঙ্গো বরং জীবন তুই নাঙ্গো তুই সারা জন্ম জরা যে মৃত্যু পর্যন্ত বড় যে হাসাকা আছে ভাই না যে বরং রিমা রীতি যে যে ধর্ম বরং ধর্ম হিন্দু যে পালন খাই জানি বাগৈ এই যে পৃথিবী আছে ভাই তুই বাদে কোনো সময় তোমায় মেয়া তুই আবন বাগাই আমা তুই চিনি জীবন তবে তারা কিসে সারানো মুসবো তুই খালি সারা ত্রিপুরা রাজ্য সিমি চিনি বরং ভাবে তুই সমস্যা ইয়া বিভিন্ন জায়গার সমস্যা তোমায় মান তবে স্টেট গভর্নমেন্ট খাইমানি পরে চিনি ধারে যতটুকু দিব তোমরা তত বিগত সরকারের আমল 2% তুই তোমানে তাও সারা ত্রিপুরা রাজ্য 54% তুই প্রত্যেকটা বড় নির্ণয় অতল জল দ্বারা এবং জল জীবন মিশনের মাধ্যমে 54% পরিবার নির্ণয় তাও 2% টাকা তবে সারা ত্রিপুরার জন্য ভৌগোলিক যে অবস্থা আপনার কাহানকের ছাইমানো যে সারা ত্রিপুরার জন্য ভৌগোলিক অবস্থা এমন জায়গা তমু চিনি উঞ্জি চিনি বাগৈ চুং তলাবো চিনি তুই খুরমানে পরে গিয়ে চিনি বিভিন্ন গ্যাস বান্ধাগৈ তুই দি নুঙ্গই মিয়া তুই দি বঙ্গ অনেক জায়গা হাতে কুসুম যাবে যেমন আমাকে রে মেশিন থাকমি আঙ্গই কারেন্ট থাকমি আঙ্গই অবনি সমস্যা আঙ্গই চিনি বড় তুই মাই আঙ্গো আর তাই গেছে চিনি দুঃসংখ্যা जों हाथाय हाखौ बेसे हामदागौ समतलनि खारैनाय हाथाय हाखौ थांगौ लङा बेसोरनाव थाङै दङ आबादनि समस्यानि बागैबो दा पर्यन्त तुइ समस्या समाज बरं जीवन मा जे तुइ नांमानि समस्या समाधान अंगियानो आं थाखाय नों साइमान दिको 60% বছরের ত্রিপুরা রাজ্যও বিভিন্ন সরকারি শাসন হয়ে থাকা তার বর্তমান 5 বছর পূর্ণ নাই দম 2 বছর 2 মাস 3 মাস কম এই 5 বছর চিনি যে স্টেট গভর্নমেন্ট যে সরকার আমল जों 2 বছর করোনা ভাইরাসनि जारै जों सामु ঠিকমতো सामु খাইমালিয়া বাকি 3 বছর চিনি স্টেট গভর্নমেন্ট 2% नि থাকে লাঙ্গইনাই 54% লাঙ্গইখা তারা আসুবাই শেষে আবার 100% जों খাইনা নাঙ্গাই তাম হিমা বেশিরভাগ চিনি দিছে লাগানো जों তুই মালাই নাম দকা যেমন আর বিশির তাগু তুই মিশিন চলি দङ और तुई मिसिन गायसा खालायदों तागु कासलाय दङ खबर नागे सामानाय हाउसनि बरफ आंनि रासु दङ जे तुई मिसिन खालायदों थांनि साबो कास कन्ट्रेक्टारनो रां सानाय आं केमना नामनायजों खायनो सानाया मानो जेन तुई मिसिन खालायदों थांनि कन्ट्रेक्टारनो रां सानायनाय आं जागा मा खालायनि जागा मा खालाय आङो तुई मिसिन चालक कांखे अबरदा कैसा मा कांखे आङो चाकरि माने कर्मचारी व्यवस्था ना आनि खेत मा खालायनाय आनि खेत खालाय गान जा खालाय तुई मिसिन मा खालाय आमार समस्या बुझिने दिसे लागाव मुख जाबाय दङ जिन बरं गोनां आदमासा इबो साइथाका जे आइपिपि बिजेपि सरकार फाइनाय आकारे देखायसे आइपिपि बिजेपि सरकार तुम्हारा अवदान बिनु दङ आइपिपि बिजेपि सरकारनो तुनाय अवदान बिनु दङ हगानो अम सरकारनो दुसगै अम हाइया तो सामु बुसु तांखौबो जिमानाय सरकार এই সরকার বরং ভাবে তুই নিভাগৈ বুসু সামতাঙ্গা সম্বন্ধে সীমাবা জানাই যদি 2% যদি বাড়ি যদি 54% তুমি প্রত্যেকটা বড় নির্ণয় তুমি যে জল জীবন মিশনের মাধ্যমে অতল জল ধারণের মাধ্যমে তুমি যদি তুমি বুসুগুলি রোগাকে বিগত 60-65 বছর 30 বছরের ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেসের শাসন 35 বছর বামফ্রন্টনি শাসন 65 বছরের ত্রিপুরা রাজ্য মাত্র 2% বড় নির্ণয় তুমি আবার সে কিন্তু 3 বছর চিনি যে রাজ্য সরকার যে বিজেপি যে সরকার তার প্রায় 52% বড় নগর তুই বার কোকা আমার কাছে দল বাজার না মন্দির রাজ্য সরকার না তাই রাজ্য সরকার মিলে হয় এডিসি সরকার মিলে হয় সামু তাকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যদি সামু তাকে গেছি একমাত্র এই সাকসেস নাই জঙ্গিরে কক সালাই না কে সাও কমান যদি বক্তৃতা মারিয়া এডিসি হচ্ছেন 3 জন এমডিসি আসুই দরকার ওয়াংসা TCA প্রথম থেকে ত্রিপুরা সিটিজেন পুরা সাউথ বাগৈ সাউথ দফানি বাগৈ জাতির বাগৈ কাবৈ ফুনুবৈ দফানি বাগৈ কক সাকাঙ্কে ওয়াসির থাউবের ফুনকা গাছ কই দফানি দফুইয়া
দফা ডেভেলপ দফা দফা যদি সামদাঙ্গে দফা সামদাঙ্গে দফা জন মাত্রাইলা দিনে তুমি এনডিসি তুমি সারা বছর সারা জীবন তুমি এনডিসি जोंके 5 वर्ष लगे एमडीसी के 10 वर्ष लगे एमडीसी बाचा 13 दिन 3 मास दी एमडीसी ईएमआई थाने बताऊंगा बाचा एमएलए से 5 वर्ष पड़ते एमएलए उंगली या बताऊंगा बाचा आंदोलन खाया था तो गुरुपंतर काफी जगह खीरा काफी जगह बिसमा जूता मारे उंगली ने बताऊंगा हयतो बस उनके साल के ताल सुन एमडीसी हयतो बस उन सियादार सिजा करून थाने तो मिली बन्या एक लोग असो क्षमता न হয় जिनि को सिमी काबो सिमी फुनु काके কোনো সময় আসুবাই চিন বরং বাগৈ সাথে আলো সাথে বললাম চেয়ারম্যান particular সামনে শাখা ও পাকশন বললাম চেয়ারম্যান জংবাবো তুইনি বাগৈ এডিসিনে যত মিলে বুঝুম তুইনি দপ্তর বাগৈ চং স্টেট গভর্নমেন্ট তাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তাহলে চিন্তা মাখানি যেহেতু তুই দপ্তর চুম বিভিন্ন দপ্তর খালি তুই নিসমিয়া দাম হিমা যেহেতু সালেকা স্টেট গভর্নমেন্ট এডিসি হাপাংসুক তুইবু জায়গা দরকার না বরং সাবু বরং তুই দরকার না আবার এডিসি হাপাংনি সারা রাজ্য সরকার কামকে সাইমেয়া আবার যেহেতু পক্কা সাকা হাউস আমার বলে সারা নাইও এডিসি হাপাং বাই স্টেট গভর্নমেন্ট নি লগই হাইয়া কে বচুম সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তারে মা সামেኛই হাইয়া কে এডিসি যত এডিসি মি লগই যাই স্টেট গভর্নমেন্ট সালে বিভিন্ন দপ্তর আপনি সামনে আর বলেন ছাড়াবো চলো বলেন আমি সারা ব্লক নিয়ে দুটো এডিসি দপ্তর চলে ডক্টর ব্লক নো এডিসি দপ্তর সারা এডিসি ini যে মুসমানত দিয়ে যে আরো কক সালাইমানি এবং যে মুসন তুজাকা ও খুব সময় উপযোগী না খুব জরুরি বেশি বানানো কিন্তু তিনি কইলেন মুসুন মহাই মুসন কম নামে সেটা যখন প্রেসার সে খাই ভেঙে দরকার যেভাবে টেনশন ফিরে যা হব অ্যাম্বুলেন্স ঠিক আছে সেবিলিয়া বেলাইখানে তিনি দেবজি ভগ্ন খামবাই মারো তাবো তিনি আদৌ যে সানে যে সালামানি আবো বেলাইখানে ওয়ানা মাছি জানি কক বর্ষাকা 65 বছরও তুই সমস্যা মাত্র 2% সে খাই যাব বড় খাইয়ে 52% খাই যাক 54 মাইনাস 2 আবো ও মাস্টার নিখানি বসরি বজে সেমেলিয়া বিনি ইঞ্জিনিয়ার বা সবজানি বুনখারা হিসাব হনাইবা নিশ্চয়ই কোনো গুণগুণ তো না হবো হয়তো দুই বুঝছেন ক্লাইমেট হবে না তুই সমস্যা তো সবসময় তো এবং তুই সমস্যার সমাধান খাইনে লামা রকম ও লামা তম হনে না তিনি জল জীবন মিশন নিয়ে খাওয়া অটল ধারা অটল জল ধারা নিয়ে খাওয়া তিনি ডিপার্টমেন্ট সে তো DWS নিয়ে খাওয়া ওয়াটার রিসোর্স রক্ষাই যাব যে জায়গার তুই নিজের সমস্যা তো মানি চিনি ত্রিপুরা রাজ্য তত্ত্ব বিষয় সমস্যা আংখা কামিয়াম অর্থাৎ হিল এরিয়াও যতবার মিনি ডিপ টিউবওয়েল ইয়া খাবার ডিপ টিউবওয়েল ইয়া খাবার মার্ক 2
যখনই কাইনা থাঙ্গো আজাগাও যদি নিরপেক্ষভাবে নাই থাঙ্গায় ম্যাক্সিমাম জায়গানো পাথর কংক্রিট মানে পাথর মানজাবো কোন কোন জায়গাও নুকজাখা যারা কন্ট্রাক্টর আবার টেন্ডার তাও ডিডব্লিউএস নি টেন্ডার মাননাই রক্ষায় বাইরেনি বড় হয়তো শহরনি বড় কোটিপতি বড় কিসিতে সামতাঙ্গই ব্যাগ খাইতে তাও একটা কারণ বড় পাথর নিবাগৈ আরো মেশিন হাবিয়া যার কারণে আরো তুইমানিয়া কিন্তু ওরা তাকে শুনুক দেখা যে বরং একটা প্র্যাকটিস কথা মধ্যে গাড়ি বাই তুই তুলনানি প্র্যাকটিস আবার কাছে টেন্ডার ডিডব্লিউএস একটা টেন্ডার আর দেখো গাড়ি বাই তুই তুনো 2 টাকার রিখাই 10 টাকার ফুনগুই আর রান চালাই আও কি এডিশন ইয়াগোদা রাজ্য সরকার ইয়াগো নর খবর না আউরি লোকে চুনু উত্তম যে যদি কেরালা উত্তরাখণ্ড বা চিনি ত্রিপুরা गोबां हिल एरिया दं जों जुदि आम्बासानि आम्बासानि डिप टिउबवेलनि दैनो आरो 15 गुरा 20 गुरा रुइनाय आबो चुंगियाङो तुब मांगलादबा जियल सररागो तां तुब मायांनायबा पाइपलाइननि बिसिंतै पाइपलाइन बाय जुदि तैरि मान खांखाय आ एलाकानि दैनि समस्या समाधान নাই আরো ছিল অজুহাত ভুলবো তাই কিছু অজুহাতটাও চিনিতাম সমস্যা जों जो मिनि डिपटिउबवेल जो तैरिमानि চিনি বরাবর ইলেকট্রিক্যাল বিল রিয়া কারেন্ট বিল রিয়া সঠিক সময়ে যার কারণে বামতে নিনে পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট ওখানে লাইন টানি লাইন টামানি পরে এনকে আবো অকেজুং থাঙ্গো পরবর্তী সময়কে মেশিন রক পাইপ লাইন রক নষ্ট হয় তা আমরা সঠিকভাবে নাই জানি ভাবে সরকার বিনি ওয়ান সুতাই ওয়ান সুনা নামনি ওয়ান সুতাই গেলে মাননীয় গভর্নরনি রিপ্রেজেন্টেটিভ কত একদম মারাত্মক ব্যাপার যে কক সাইনাল বিমল বাবুনার দায়িত্ব তারিখা বিমল বাবু সুজানতে খাই সাইমান লিয়া আবু পুতো নিচে উলখায় পর সালাই না চিরি বিষ্ণু সালাইয়া পড়ো যা সালাই তোমাকে তাও বুফাং কাইনো অতিনি সময় সমাধান নিগাই जों बुफां कायना जाना नक थांनाय ताबो जे केंद्र सरकार मियाबो आलोचना खाबले जों जे तामाबो तामनि जाखौ सालायगासिनो मिया जे गणबासि रंग जे पाट्टा रिजामानि ओ पाट्टा जागाव तो केंद्र एवं राज्य सरकार न कोन समय काय मुख्यमंत्री राबार प्लांटेशन রাবার মিশন টিআরপিসি এর মাধ্যমে বড় নষ্ট খাইনি তো বড় সুলে নে বড় সীমা সানাই যে বড় নষ্ট তো মনে উপলব্ধ কারণ আধুনিক পরিবর্তে যে অর্থাৎ जों এগ্রিকালচার সাইড বা হর্টিকালচারनि মাধ্যমে যে বড়নি যে লাইভহুড মানে বড়নি ফ্যামিলিও চলি থানানি মতো সেরকম ক্রপস যদি খাইনি মা কাঙ্কাই তখনই আমাদের একটা সমস্যার সমাধান নাই जों আইয়ে অনেক অনুকা শিফটিং কাল্টিভেশন যারা বলঙ্গ হুক খাইনে রানো হুক বন্ধ খাইয়ে লামা কিনারে তুই বড় বংনি আলাদাভাবে বড় নিনি গোबां কাজু বাদাম দङ आनारस दङ आरो गोबां माथायबो खालि दङ गोबां मा बन खायरुइ भेजिटेबल गोबां मा धरन खायरुइ मा खाय हयतो बरआ बलङ हयतो बलङ तानियो दंमोन आबसावनि दायित्व दंखा पुरापुरि राज्य सरकारनि थानि दिनै राज्य सरकार फरेस्ट डिपार्टमेंट दिनै आनियाबो एडिशनेल याफारि फानो बिनि थानि कोन पावर करे बिनि थानि कयटा दंबा बिनि जे फरेस्ट बिल ऑफिस कयटा दं एडिसि एलाका 3 भागे 2 भाग बलং सिबुसे गोबां जतनसे गोबां बलং आ बलंनि
এরিয়া নো রক্ষা খাইনে দায়িত্ব রাজ্য সরকার নিয়ে গেছে বাহাই গিয়ে নঙ্গাম রক্ষা খাইনে বলছি এডিসি রক বিন পাওয়ার নাঙ্গে বে বনি ভাবি না তুইনি যে সমস্যা অম যত্ন ওয়ান সুগই সর্বদলীয়ভাবে চিনা খাই নাঙায় তিনি যে অরব ফটো খুমজাকা হাজারটা নাইয়াবে নঙ্গে হাজারটা সারো একটা পিকচার বাই না কাইসা ফটো বাই না অনেকটা জায়গা থাকে যত জায়গায় পিকচার নং দিল্লি পত্রিকা নফরমানি নং নিশ্চিন্তে সেমরা কক নং কাইসা শাসক দলনি এমডিসি নং তাও যদি আমরা সানাই 1 কোটিটার পিকচার এডে 10 কোটির পিকচার বাইতাম নাইবা অমত ফনুনের বাকি শিবলে আবো কইন নমা সুই মানিয়া শুধু সমালোচনা খাই না মনি সমালোচনা খাই তোমরা বিনি বাইকে আমি উত্তরন্তম লামাতম আবন সানান মানে নিরপেক্ষতি ফেলিয়া जों बायदि रायजो सरकार प्रस्ताव होनाय सर्वदलीयভাবে আবো নিরপেক্ষতি ফাইয়া নাও একটা দায়িত্ববান খরচা মেম্বার অবতিরক অযথা বলালাই তুমলাই লাভ করে বনি বাগেন সিনি বিজে ত্রিপুরা সারণি অর্থাৎ এডিসি এলাকানি যে তুই লামা শুধু তুই সিমিয়া তিনর তুই ফাইয়া লামানি যে অবস্থা 1100 কিলোমিটার 1100টা মতো লামা দङ आ लामानि डेभलपमेन्टनि बागै आ लामा सामनाय बागै बिसोर फाइदं आमानि परेनि गोबां समस्या এই যে কারেন্ট পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট পাওয়ার সামনিয়া বাবা যেখানে ডিপ টিউবওয়েল কাইনাই আজ পাওয়ার তোমরা নামে নিনি পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট যে অবস্থা जों सावले फन आमालो कायसे बेसरकारि फेटकु कोम्पानि न फेटकु कोम्पानि न रिमानि परे ताम अवस्था आंखाबा मैक्सिमाम प्राय समय लोड शेडिंग नि परे अनेक समय चिनि टिप्रा सेलाके तो न डुबुइ दङ साइबेन दङ किसिसा वाति वाके न नका समकै न कारेन्ट करे क्यों कारेन्ट करि के तिबागे दिसेमान आमके तै मोर मुतु मालिया आकते बरन बुकुतिते फैलिया ट्रांसफार्मर बाइकेर जानाय कताल ट्रांसफार्मर बाइकेर जानाय बाइके लाइन सयरि जानाय साका तुइनि समस्या साइरि काबरा तिसिया रक्ताम रक ओ किरिमानि म किरिमानि बंगबो खाव जेखाने थाङा आरो किरुता बर सब किरिका बरन सेबानाय ताङि किरियाबो बरन सेबर काम नाङाय बनि बागै आं ताइ बारा साया माननीय चेयरमैन निनि बिसिंतिनो आं सारान मुसुंगो जे ओ तुइनो तुइ कायसा कमिटि खाजानान दं एका चिनि डिडब्ल्यूएस नि बिसिंति बा अब रिव्यू खायनां दं एडिसि एलाकानि बबो पारा ताबु फानो तुइ एकदम असुबिधा दं कोनो वाटार रिजार्भार खाय उ रिजार्भारनि थेके जेखाने आनि जायगा प्रजेक्ट दं आरो सेकडाम खुलिबानो आरो तुइ कतरखाय आ तुइनो साप्लाइ आरो तुइनो मेसिन बाय तिसाव कायसा तामने बरो टेंकी सामबो आ टेंकी न होते आरो तामने बरो फिल्टर रिमानो तो फिल्टर सिस्टेम दं कतर फिल्टर होय आ तुइनो न पारानि बरो न जों जत जागाना कानेक्सन खालायमोन आबनि लगे लगे प्रत्येकटी पाराव जों तो रिना दरकार तम कतर सिनटेक्स रुइनाय आरो टेप सिस्टम खाय काम काय आबो मुथुबुइनाय आरो न होयतो सुंति काम खाने मानो जुरि इच्छा दंखाय आबो कायसा लामा दं अ लामानि अ हाय खायकै न एकमात्र चिनि बरन तुइनि समस्या समाधान खाय मानाय आं आबनि बागै একটা রিভিউ কমিটি একটা রিভিউ খাইনা नंगौ একটা কমিটির মাধ্যমে তুইनि बागै অনেক অসুবিধা দङ বছর ব্রুম गोबां रोग ম্যালেরিয়া মেনিনজাইটিস তারপরে ডায়রিয়া থেকে চেঙ্গিনাই गोबां रोग অজানা रोग বথরাই দিনি চিকেন ফক্স থেকে চেঙ্গিনাই অনেক কিছু रोग মুই দङ অগুলো নির্ণয় খাইনা बागै न कायसा कमिटि खानार बागै आं माननीय चेयरमैन बिसिंति अनुरोध खाय आनि बक समाधान Honorable Chairman Sir, माननीय एडिसिनि सदस्य जे मुसन्तुम माने अब बेलायनो नांकुप मानि जराव नांकुप मानि मोसन कारण तुइनि प्रॉब्लेम अब धर्मनगरनि सिमी साब्रुम पर्यन्त समस्त एडिसि एलाकाव सिमिया कासपुरनि सिमी कन्याकुमारी जे जागावो हिल एरियावो जत जागानो तुइनि प्रॉब्लेम एक्सक्लूसिवली ताबु
जोंनि त्रिपुरा रायजोनि दैनि प्रब्लेम हंखाय abo जोंनि हाउस तमा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तमा ब्यूरोक्रेट्स abo जों कायसानो जों वानसुंना नांगौ abo तुई खानिनानि बा तुई माया तुई मानमानि abo कुनु पॉलिटिकल पार्टी बा काला ऑफिसर कुनु नेतानि abo पार्टिकुलर दुसिया कारण ताऊ एमन कंडीशन थांगा पाहाड़ तुई मानु याबो मानिक सरकार बखलाया विप्लव देव बखलाया डॉक्टर मानिक साहब बखलाया जेरै माननीय बरं नाम सीएम पूर्ण चंद्र जमातिया बखलाया दाई साबो अबो जों नाहार लायखांका आं जेफ्रुबो DWS नि कैसे सेमिनार थांगो उत्तराखंड आफ्रो जों विभिन्न जुलचरा बिचार खाय नायखा सालायखा विभिन्न जागाव ताबुखाय जेफ्रुबानो हिने वाटर लेवल डिग्रेडेड थाङो वाटर लेवल डिग्रेडेड आगे 100 फुट काय थांगोन तुई ओभारफ्लो फायो जे जागाव आगे तुई ओभारफ्लो फाय तो ताउ फायलिया जे जागाव आगे वो मुसुक थांगा के मुसुक गलाय तुयो उतला जागाव गारा जागाव ताबुखाय ड्राई आबुनि कारणले तामो आबुनि कारण हेकाय आं सिनान मुसुकमान हेकाय आबो ड्यू टू डिफरेस्टेशन जों जेसे बुफां तानो डेभलपमेंट नि नामे बुफां तानो डेभलपमेंट नि बागै बन जंगल न जों तानै खिबियो डेभलपमेंट नि बागै जोंनि बर' ट्राइबल हेकाय तो द पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ फॉरेस्ट बलंनि पार्ट से जों जे ट्राइबल हेकाय ओ बर' ग्रुप न मैनिपुलेशन खायफाना आथारा मुरा बरमुरा साकान्ता लं तरायनि बुफां खतर खतर तानाय ओ जागारखौ पथि तुई चलैलिया तुई फायलिया आउन बागैनो इ अबो जों एडिसिओ स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मिली हुए समस्त उत्तर पूर्वांचल 10टा एडिसी एलाकाव जिनि बर' ब्लक हिल एरियाव तांनार दुइमाया हिनाय एफएमसी नि बा 15 फाइनेंस कमिशनर रां 5:4 हरमानि 9 कोटी जदि रां तंहरकाय विलेज कमिटी 5 कोटी ताई गांव पंचायत 4 कोटी अभाइले रहरै 50% जे ओ फान हिकाय अब सुदु वाटर ताई सैनिटेशन इबागै 50% टाइट फान बाद बाकी के अनटाइट हाई फान एडीसी लेता में खलैया बाद नि सानानि को यारो जे जगह वाटर रिसोर्स से कुरी हिकाय बो जगह खलाइनाय ताबुक जेमन प्रत्येक केसिनि तुइबा तुइसा फायो आथरमुरा बरमुरा लंगत्राय साकान्तानि तुइ फायो जे जगह वाटर सोर्स नि तुइ चरैमनि जागा देखा बर तुइ मानमिया जे जगह तुइ थाङो बुथा गयो आगरतला हाय जागा मनहाय जागा कयला सहर जागा खुवाई जागा आरो के तुइ मानि मानि तीनटा कैटेगरी वो जे तुइ बाननानि व्यवस्था खायमानि इंजीनियरिंग बा पीडब्ल्यूडी बा डीडब्ल्यूए नि दफ्तर पीसीएफसीएनसी नॉन कवरिंग हिनाय इंजीनियर रो आरो डीप ट्यूबवेल बा माग पुखुरै तुइ फायगा सेंट्रल गवर्नमेंट रिपोर्ट दी दहरका तुइ मागा एनसी निके पार्टली कवरिंग का पीसी उनका किंतु एक बছর পরে कैसा वाटर लेवल डिग्रेडेड उनथां जाका तुइमा एमसका प्रैक्टिकल के तुइमाया कागज पत्र होगे तुइबान जा आउला इमिया पार्टली कवरिंग हिं तो पीसी वाटी फाइब्रो खाय कि समानो वाटी ठाकुर गेन माया ओ जगाव बो तैसा वाटर सरफेस वाटर ऑफ हार्वेस्टिंग खाय रेन वाटर ऑफ हार्वेस्टिंग खाय नारगो किंतु चैत्र मास बैसाख मास के पाइ थां एके जे जगह फुल कवरिंग होगे प्रश्न न करी ताबु ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बानिनी जे साइंटिस्ट मिली हुए ताबु की पवित्र हाउस विशेष क्लब 587 टा विलेज कमिटी हो जब तुम हिले हेकाय आं दायी खायमानि हेकाय फरेस्ट डिपार्टमेंट जदि फरेस्ट न जों प्रोटेक्शन खाय नारुगिया हेकाय फरेस्ट डिपार्टमेंट जदि डेवलपमेंट नि नामे फरेस्ट न प्रोटेक्शन खाय वाटर लेवल तुम तेसा कासारि नारुमाया हेकाय जिनि अरताय महामारी नाय सुंसिओ और वो जे दुपितला जाता तुइ थांमानि आ खमलंग त तनले प्रॉब्लम के तुइ कुरी हिकाय शहर कुरी हिकाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट या तुइसि कुरी हिकाय ताम खै फायनाय दुख माले हात वो एकटा ग्राम तुइ नि दाम 50 टाका और तुइ फायना हेकाय हातले मातु बिदि फाय ताबो आरो फानो सरफेस वाटर दुइटा जागानि तुइ खमलंग जाके जों ओवरहेड टैंक खै जों तुइ खानि माना और जोंनुग दुख माले हात वो आगे के टैंक की बाजार हिना बना उले से दुख माले हिन फानो और नि
टैंकी सिमी दङ टैंकी दैग्रि मेसिन से ग्रि आबनो अवहाय दङ सारफेस वाटर जों दुइथेवै जे दुइ अब साइग्रा आंनि थांगौ आगरतलाव अ आरो नि दुइनो दुं सारफेस वाटर खलायै आरो दुगै खुनमंगो जों आयरन रिमुविंग प्लांट खलायै आरो दुइ खायनानि व्यवस्था दा कहे जों सिसि मानि हाइसिं नामाल दुइसे ग्रि खाय मंगा आबो जों ताबु जिनि बरो रांनि इनकामै हाइसिं तलानि नाहारो हाबो काखलायो दुइमाबो काखलायो हाइसिं मुतिसा जाबो दुइखे थाया ताबु डेभलपमेंट नि दर जाको डेभलपमेंट नि कॉम्पिटिशन डेभलपमेंट नि पैरेलल उनकोनि यापनि सामनि जागावो जिनि रिक्वेस्ट दङ बाहाय खाय सिनि आबनो वाटर लेवल न अपग्रेड खायो जों डिफरेस्टेशन खायो एफरेस्टेशन खायो बाहाय खाय जों वाटर लेवल न कासारि माननाय अब पार्टिकुलर कुनो पॉलिटिकल पार्टी कुनो व्यक्ति कुनो नेता न दूसरी लायवय अरनि सिमी जदिउ जों एडीसी चिकन जदि जों एडीसी जों लाहाना दिक्लाइजे उग्र उसुलजा जों कैसे एग्जांपल सेट देखायमान यस द फ्यूचर ऑफ त्रिपुरा इज इन द एमडीसी रंगनि थानि न जों अब रबर प्लांटेशन खायवय क्रॉप चेंज खायवय मोनोकल्चर खायवय जों बाहाय खायय मिक्स कल्चर खायय कैसा बलंनो ठीक ठाक खायय वाटर लेवल कासारि नि कैसा खा खामानि चेयरमैन साहब स्टेट गवर्नमेंट एडीसी नि फरेस्ट डिपार्टमेंट नि खानियो रिदो हरता नर बलंखाय नायकाले माने रांखा आसेमेया रेवेन्यू नर कलेक्शन खायमिया आरो बदल फायनाय इ को फायनाय माननीय सीएम साहेब फरेस्ट डिपार्टमेंट दायित्व माने सावो तानो नोंखाय कुकुर खायनिनि आखाय बुइनि नायबा तानो नों नायकल खाय दङ आं जदि नायकल दङ हंखाय रेवेन्यू कलेक्शन माने आं नायकल याहिने नों स्टेट गवर्नमेंट सानो नांनायब्ला जदि न आं नायकल रेवेन्यू कलेक्शन खायना ने उफांसिमे नायकल तमे माराया तमाजा दाबो आउन बागे हिंदा एफरेस्टेशन खायदि डिफरेस्टेशन बन्द खाय वाटर लेवल तहे साका तो गई जों दुइ दङ नायनो हामबाय Boromunam Chairman, Inara Honorable Chief MDC Deputy Fly je Mushful to Obonati je oro কয়েকটা টার্গেট খাইয়ে শিকা উর্বরতি করা থাকে জলসরা দলাই হওয়া কয়েকটা জায়গা তারই হচ্ছে যে ত্রিপুরা হাসতেব বিশেষ খাইয়াই जों त्रिपुरा हासते ताबो दुइटा बा खाय खायसे एडीसी खायसे नन एडीसी बन एडीसी तो जों आरो नुकमानि जे বিশেষ खाय जारा एडीसी एरियायाव दंनाय बनि बागैनि बेसि जों जाम खायखौ बनि बागैनि बेसि खाय दै गैयैखौ अरो शुधु आं खायसे टार्गेट खाय सानोमोन जों जेराव दलायनो तारै बरो जे वेस्ट नि बिथिङाव आं सानोमोन जों जे जागाव खामति बरमुरा खाय ओ जागाव ताबो पर्यन्त कुनो दैनि कुनो प्रब्लेमनि सल्युशन खायबे आरो प्रत्येकटा DWS नि हयते गारि बाय थांनाय दै दङ ओ दै ड्राम थैसे मानबाय अब कुनो दिन ताबो कुनो दराव चंतु कुनानि ताकनि माने आमिया सुनानि अब कुनो दिन सम्भव गैया बनि बागै जारा चिने राज्यपालनि जेता चिने मनोनीत चिने बरमुना विद्युत डेभलपमेन्ट जेता सामानि जे त्रिपुरा हावा दैनो संरक्षण खायदानि दैनो ना तांनानि हिंखाय जारा बुफां वाफां गरै बुफां वाफां तानजाबो हायके बिनि बिसि दैनोसो अरा जे चिनारा माने दै बेसि खालाय जमबै खालायबेनि आं अकच सानोमो जों दै बुफां वाफां फरेस्ट हायके राज्य सरकार साबनारा ताबो जे बर्तमान जों सीपीएम नि आमाला सीपीएम आमालाबो सेम ताबो जे बीजेपी आईपीएफ नि आमालाबो सेम हुगाय जों जे चेंज खायबेनि हायके जों अजागावा जेता चिनि डाबल इंजिन होनि जे सरकार दै फैबेनि ताबो माने तो কোনো ফারাক গৈ অমর মানে आं सानोमो जों अजागावा कक सिनि तड़ा तता सायावै जे अमनि नांकुक मानि दिमान नांकुक मानि कक नसों राज्य सरकाराव थाङै राज्य सरकार सानो नांगौ अरब जों एडिसि अधिवेशन कक तबै सिनि एडिसि कम्पाक्टरै जों एडिसि मुंसाबो खालायनिया ताव लाब नायगासो अमर माने आं सानोमो जों माने नों सायबे नरा आरो बीजेपी आईपीएफ गभर्नमेन्ट दङ ताबो 5 बोसोर अलरेडी पाइसि थाखा खायसबाय आंखाय दै बुफुर खायनाय बुफुर बाय खायनाय बुफुर साबे जाननाय
왕사 에리아와 하여간 좀 자라제 제너럴 에리아와 오늘 디나 하섬 구석 가오이 이 커플에서 뿌리디는 녹자블레 서로 좀 에리시 에리아와 자라 에리시 에리아와 동네 원 에리아 좀 녹블레 어머니 그냥 먹고 구해라 어머니 그냥 사람 좀 어렸어 꼭 세워이 사문 가는 나라 어머니 그랬어 어제가 때문에 제가 꼭 나무 제자가와 또 이끌어 또이녀 럭삭하는 뭐라도 이제 나를 떠난 한가이 사번 이야기나 이제 서로 아무 말씀은 땅에 한가이 자가자가와 하칭 자가자가와 하 대박 또 이상은 땅의 합하고 있던가 사바 아버니 파르미션은 사바 클라이 사번 이야기 나이 뭘 공부하면 뭘 아시면서 어느 꼭 살아요 어느 상관은 그래 어느 자라제 비리디 벤처 동네 라이트 철가로 동야가는 너를 야간하냐고 우째 너라고 하면 야간이 통해 너는 너판에 그 사무하는데 너판에 사무와 그러면 나오너라 말이야 또 땅을 아셨던 나만 인처가 저런 띠프라서는 루디나니 띠프라서는 터가 있는 것이 정록블레 제자가 안타까운 사람도 지네 이제 라이트 꼴모니터 지네 MBC 비디오 데블로마 제소모 띠프라마다 파브르토 모걸로 비즈니스 플랜도 있잖아 쿠판단 그다 Organisis nilai yang unggul. 어머니가 사람 Juga kadang lobby nasional tanggung saya chairman sah. 너 제자가 너는 파티 너는 사람 사무 사람 Edisi dalam kamu saya 아자 문제 사고 비군대보다 더 사고 더 saya 안 사고는 먹는 이 돈 아무나 뿌리기나 아니 우리 사바 버릇다 사바 지나라 자극성 화를 살리가는 또 누가 무슨 너 사고랑 saya 안 사고 떨어졌대 너 사고랑 안 떠버린 사람 중에 라이트 사람 제자고 미나 안다는 동안이 뭐 럭학해야 똥에서 믿는 대로 럭학해야 안 보세요 라이트 첫 번째 따면 돼요 너는 믿는 대로 따면 돼야 라이트 타다 미지바이 뺐지 쳤다 집에 나가라고 가야 어떤 상사고 Please follow the council rules. 원래는 사람에서 어자가와 수도 디프라스 에리아 속에서 뭐 하이 디프라 제들이 지는 프로블렘을 떠나 어머니 방에서 어머니 설레정 그냥 뛰는 하이 디너에서 파스 거에 라이트 서반에 어느 자라 지금 저 비르디 동네 동안 뭐라 어머니 탕을 뭐라 어머니 프로포스 그냥 해서 뭐라 하면 디만 그냥 라이트 방에 들어가는 라이트 서반에 플러스 그냥 더 간다 아무나 Please sit down.